Ang una natong buhaton, kinahanglan nga di na ta magbuot-buot. Ayaw pagbuot-buot og pakolor sa imong buhok. Ayaw pagbuot-buot og riban na imong buhok. Ayaw pagbuot-buot o paputi-puti ang imong lagom nga naong. Ayaw pagbuot-buot diha og pa inom-inom ang pills aron di lang ka mamabdos. Ayaw pagbuot-buot nga magpalaygit. Ayaw pagbuot-buot nga mag-abortion. Ayaw pagbuot-buot nga magdugdog. Ayaw mo pagbuot-buot og sa pamilain. Pangangkon anang mga yuta. Sig pangangkon anang yuta. Hinimo ra ba nas Ginoo ang yuta? Ay mo pangangkon anang mga tubig, kanang mga tuburan. Kay nga naman, i-share na kay hinimo nas Ginoo. Labaw tanan ay mo pangangkon anang dagat kay hinimo nas Ginoo. Hasta tubig kuralon naway batasan. Kinsa man so naga tubig dagat mahimong private property. Di ako sa ako ni experience gini nako ha. Langoy-langoy ko ba kanang tanaw-tanaw na mga isda nga magdagandagan manlupa langoy-langoy isda ba nahiga isda atong maong beach. Class man to nga beach kay mahal magbayad dito atong class nga kuan. Langoy-langoy na ko ngadto. Nya na may gibabag nga kanang mga styro ba. Suong sa ko dito, anak ko suong ko. Sus gipituhan ko sa guard dito dapat. Ana ang nako gabit-bit ra bag siya. Kay kadto kuno tubiga private na kuno to. Nya mao ra mang dagata para tra bang yapon dito. Ano naman ning na private naman ning niya? Gikuralan na to ana. PC o kanang nang styro. Sobra anak ita pagbuot-buot nga nangangko na tas kalibutan mura nagkitay amahan kitay tag-iyas kalibutan to the point nga naguba ang kalibutan gisudlan pagitaning COVID musumad na lang ta COVID lang gyapon nanarba kuno ikaduha nga mas kusog pa ning COVID kay di na madag tap-tap makakita lang ka patay na ka mao na karon sugod karon maglasis na tantanan. Kay ang iyang radiation perting kusuga makakita lang ka patay ka. Muna bantay mo karon 2021 wa nay makaabot na tog 2022. Karon ba pa mag-ilong nawa sunod bata na maginagakay na tang tanan ani. Nya mahadlok na tang magtinan-away ug mo na ning panahon na nga wa nay kapuslanan kanang inyong pag-short og mugbo. Wa nay mo tan-aw ninyo. Kaya ang makakita ni ana mamatay sa kaibog. Apil ng pari. Oy ayaw oy di na magsig pangangkon oy. Si Maria wa mangangkod sulugoon ako sa Dios. Mao na nga naangko niya ang kinatas ang ranggo isip inahan sa Dios rayna sa langit ug sa yuta. Tungod sa iyang papaubos, naangko niya ang taas kaayong panalangin sa Dios. Nangandoy ta nga mahunong ning pandemic, nangandoy ta nga mo hunong na ning kagubot karos kalibutan. Hala, magpaubos na tang tanan. Kamong mga asawa, pagpaubos na mo sa inyong bana. Nya pagkuntis mo mga bana, kamo sa mga bana, paubos pod mo sa inyong asawa. Ambot, ugsaon na ninyo. Ang sao man be, aron ang asawa magpaubos sa bana. Ang sao man. Ambot lang ninyo. Ano ako may inyong tutukan, o man ko'y asawa. Kinahanglan ang asawa, dili na mo diktar sa bana unsay buhaton. Mangutana na siya dong unsay akong buhaton. Ana. B, ano na yung tawag-tawag? B, bitukon ka. Mga B, nasa na sila yung sa tanang ubang tubag nga ka na, kasal ba? May ibog biasa ko, kaya man ko gitawag-tawag og B. Ako na lang itong hungungang Madrid, B. Yung ating Madrid, ang paruson, tanong ka ng pariya ka. Kaning mga B, mga lab, mga langga, inana ba?
Langgaan ninyo, langga unsay akong buhaton, ya paglungag dito langga, nya human panglaba niya ha. Ana, nya human panilhig, panglimpyo siya nya ikaw langga, isa matug ko. Isa sige langga, take care.